NDA চৰকাৰখন কিমান দিনলৈ থাকিব NDA চৰকাৰখনক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মহলত আলোচনা হৈ থাকে যে এই চৰকাৰখন 2026 চনলৈ থাকিব নে নাথাকিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে JDU নেতাৰ লগত TDP নেতাসকলৰ যি মটৰ আৰু লগতে কামৰ কোনো মিল নাই গতিকে এই সকল মানে একেলগে কি হৈছে গুট খাইছেগে যেহেতু মানে হাপে নেউলে একেলগে যেনেকৈ বাস কৰিছে ঠিক তেনে ধৰণে এই যিখন চৰকাৰ একে ধৰণে কি হৈছে চলাই যাবলৈ ইতিমধ্যে হাজু হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই এক চৰ্চা হৈছে যে এই চৰকাৰখন কিমান দিনলৈ থাকিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে নৱনিৰ্বাচিত যোৰহাটৰ যিগৰাকী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত যি ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে ভাইৰেল পৰিছে কি কৈছে সাংসদগৰাকীয়ে মই আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ গগৈ পুনৰ দিল্লীত বিস্ফোৰণ কৰিছে NDA চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে JDUৱে অগ্নিবীৰক লৈ পুনৰ চৰ্চা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে বিজেপি এবাৰ নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা সকলক শিক্ষা দিছে কংগ্ৰেছে এনেদৰে আজিৰ দিনটোত দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমবাসীয়ে নিষেধ কৰি পেলালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘৃণাৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে জনতাই দিল্লীত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছে তেখেতে কৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নৱগঠিত NDA চৰকাৰক লৈ কিমান দিন কেন্দ্ৰত থাকিব NDA চৰকাৰ নীতিশ বাহিনী আৰু তেলেগু দশম পাৰ্টিৰ সৈতে আৰম্ভণিতে বিজেপিৰ সুৰ মিলা নাই মতানৈক্য হৈছে আৰু দাবী নমনাৰ বাবে TDP আৰু জনতা দল ইউনাইটেডৰ অৰ্থাৎ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দশম পাৰ্টি আৰু নীতিশ কুমাৰৰ জনতা দল ইউনাইটেডৰ দাবী নমনাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি যাব পাৰে NDA চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে জনতাই নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা সকলক শিক্ষা দিছে কংগ্ৰেছে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আগবঢ়াইছে তেখেতৰ মন্তব্য इस सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ JDU और TDP हैं निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया मैं आशा करूंगा कि वो TDP का भी मैनिफेस्टो पढ़ें सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और JDU अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है UCC को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रही क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने उनसे विचार विमर्श करें उनसे परामर्श लें मुझे नहीं लगता और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में लगभग 7 दिन आए और सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और उसी का परिणाम हमने असम के निर्वाचन में देखा लोगों ने मौलाना अजमल साहब के नफरत की राजनीति को खत्म किया और लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की नफरत की राजनीति को खत्म किया तो यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था पूरे देश भर में असम में कि हमें नफरत और अहंकार को मिटाना है और नफरत और अहंकार के खिलाफ आज लोगों ने वोट डाला এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নৱগঠিত NDA চৰকাৰক লৈ কেন্দ্ৰত কিমান দিন তিষ্ঠি থাকিব NDA চৰকাৰ এয়া নৱগঠিত চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন
বাক্যবান নিক্ষেপ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। আৰম্ভণিতেই বিজেপিৰ সৈতে সুৰ মিলা নাই নীতিশ বাহিনী কিংবা চন্দ্ৰবাবু নাইডু বাহিনীৰ। টিডিপি আৰু জেডিউৰ দাবী নমনাৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি যাব পাৰে এনডিএ চৰকাৰ। ইউচিচি বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰে মতানৈক্য হ'ব সহযোগী দলৰ, এয়া গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য। তেখেতে কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত 7 দিন ধৰি ন্যায় যাত্ৰা কৰিছিল আৰু ন্যায় যাত্ৰাত তেখেতে যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ যেন প্ৰতিফলিত হৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা সকলক শিক্ষা দিছে কংগ্ৰেছে। অসমবাসীয়ে নিষেধ কৰি পেলাইছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘৃণাৰ ৰাজনীতি। ঠিক তেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো তেখেতে বাক্যবান নিক্ষেপ কৰি কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে জনতাই। দিল্লীত তেনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যটো সম্ভৱ হলে পুনৰবাৰ আগবঢ়াওক। इस सरकार के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ जेडीयू और टीडीपी हैं। निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया। मैं आशा करूंगा कि वो टीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ें। सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और जेडीयू अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है। यूसीसी को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रही। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे परामर्श लें? मुझे नहीं लगता। और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए हैं। साल के शुरुआत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में लगभग 7 दिन आए और सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और उसी का परिणाम हमने असम के निर्वाचन में देखा। लोगों ने मौलाना अजमल साहब की नफरत की राजनीति को खत्म किया और लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की नफरत की राजनीति को खत्म किया। तो यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था पूरे देश भर में, असम में, कि हमें नफरत और अहंकार को मिटाना है और नफरत और अहंकार के खिलाफ आज लोगों ने